नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज 19 तारीख अगस्ट मास 2024 मसीहा सोमवार। आज सूर्योदय समय सकाळ 5:31 एवं सूर्यास्त संध्या 6:08। आसतु जानिबा आज पंचांग एवं 12टी राशि राशिफल। आज श्रावण मास कृष्ण पक्ष पूर्णिमा तिथि रात्र 11:55 पर्यंत रही। यापर प्रतिपद तिथि आरंभ हेबो। आज चंद्र श्रवणा नक्षत्र रे दिबा 8:10 पर्यंत रहिबे। तापर धनिष्ठा नक्षत्र को गोचर करिवे। आज चंद्र मकर राशि रे संध्या 6:59 पर्यंत रहिबे। तापर कुंभ राशि को गोचर करिवे। आज सकाळ 7:06 रु 8:40 पर्यंत राहु काल रहिछि। एही समय रे आपण कोनोसी शुभ कार्य न करिबा भल रहिबो। आज ब्रह्म मुहूर्त सकाळ 3:55 रु आरंभ होई 4:43 पर्यंत रही। आज शुभ समय सकाळ 8:40 रु 10:15 पर्यंत एवं आउ एक शुभ समय रात्र 8:23 रु 9:49 पर्यंत रही। यही समय आपण जेकोसी शुभ कार्य आरंभ करें। आज खाद्य बिरी और आमिष खाइबा निषेध। आसंतु जानिबा राशि चक्रर प्रथम राशि मेष राशि विषय रे। मेष राशि आजिर दिनटी अनावश्यक चलवा सहित आरंभ होई पारे। कर्म क्षेत्र रे सहकर्मी सहित एक अनावश्यक जुक्ति होई पारे। आज नकारात्मक चिंताधारा बारंबार मन को आसीबो। तुमर मन उपभोग एवं विलास प्रति अधिक प्रवृत्त हेबो। चाकिरी रे परिवर्तन हेबार संभावना रहिछि एवं स्थानांतर हुए तो किछि दूर को होई पारे, जेउ कारणरू आपणक मन रे दुख आसी पारे। शिल्प रे सहकर्मी ठारू असहयोगी आचरण पाई पारंती। एहा आपणक शिल्प क्षेत्र रे प्रगतिर बाट खोली दिबो। राजनीति रे आशा करा जाउथिबा जनसाधारणक समर्थन अभाव राजनैतिक प्रभावर ह्रास को सूचित करिबो। आध्यात्मिक कार्य रे आग्रह बढ़िबो। बहुत कठिन परिश्रम करी आपण किछि मध्यम सफलता पाइबे। आर्थिक कारोबार रे अधिक सतर्क रुहंतु। अधिक अर्थ खर्च होई पारे। आपणक परिस्थिति को ध्यान रे रखी पूंजी विनियोग करंतु। संपत्ति संबंधी विवाद रे जड़ित हुअंतु नाही। किनिबा एवं विक्रय करिबा समय रे विशेष जत्न नियंतु। शीघ्र कौनसी बड़ निष्पत्ति निहंतु नाही। हठात आर्थिक लाभ हेबार संभावना रही। आपणक स्वास्थ्य रे किछि खराब होई पारे। प्रियजनक ठारू किछि अप्रीतिकर खबर हेतु आपणक मन विचलित हेबो, जहा आपणक शारीरिक स्वास्थ्य उपरे प्रभाव पकाइबो। पेट व्याधि हेतु पेट जंत्रणा, बांती, झाड़ा हेबार संभावना रही। जदि आपणकर स्वास्थ्य खराब हुए तुरंत डाक्तरंक सहित परामर्श करंतु, नचेत समस्या बढ़ी पारे। हालुका खाद्य खाआंतु। अल्प अल्प व्यायाम जारी रखंतु। आज 76% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 2, शुभ रंग कला। वृष राशि राजनीति रे जड़े नूतन बंधुंक सहित परिचित हेबे। राजनीति क्षेत्र रे जड़ित लोक माने उल्लेखनीय सफलता पाइबे। आज किछि भल खबर सुनी पारंती। कर्म क्षेत्र रे जेकोसी असंपूर्ण कार्य आज समाप्त होई जिवो। आपण कोनोसी कोर्ट मामला रे विजय पाई पारंती। आज व्यवसाय रे नूतन चुक्तिनामा होई पारे। बेरोजगारी लोक माने आज चाकरी पाइबे। क्रीड़ा प्रतियोगिता रे आपण सफलता पाइबे। पारिवारिक समस्यार समाधान हेबो। सुरक्षा क्षेत्र रे नियोजित लोक माने प्रतिकूल परिस्थिति रे उल्लेखनीय सफलता हासिल करिवे। सामाजिक कार्य रे गुरुत्वपूर्ण दायित्व पाइबा कारणरू तुमर सामाजिक प्रभाव वृद्धि पाइबो। साथींक ठारू आशा करा जाउथिबा समर्थन पाइबा आपणक संपर्क रे निकटतरता वृद्धि करिवो। मन रे तृप्ति वृद्धि पाइबो। शिक्षा, अर्थनैतिक एवं कृषि क्षेत्र रे कार्य करुथिबा लोकमानंकर लाभदायक आशा रहिछि। पूर्वरु किछि विचाराधीन कार्य समाप्त हेबार संभावना रहिछि। समाज रे सम्मान एवं प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो। अर्थनैतिक क्षेत्र रे करा जाइथिबा प्रयास सफल हेबो। हठात आर्थिक लाभ एवं व्यय हेबार संभावना अछि। जानवाहन एवं घर संपत्ति किनिबा पई योजना प्रस्तुत करि पारंती।
ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆଜି 50% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଘରୋଇ ଜୀବନ ସୁଖଦ ହେବ। ମେକଅପ୍ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆଜି କାହା ସହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶୀଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜନୀତିରେ ପଦ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରିୟଜନ ବିଳମ୍ବରେ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆଜି ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ବରିଷ୍ଠ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଜି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ସହାୟତା ନ ପାଇବା ଅର୍ଥ ପାଇବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ସମସ୍ୟାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ। ତୁମର ସକାଳ ଚାଲିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି 45% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଦିନଟି କିଛି ଭଲ ଖବର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ପରିବାର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବ। କିଛି ପୁରୁଣା ବିବାଦରୁ ଆପଣ ଆରାମ ପାଇବେ। ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାରଙ୍ଗମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବେ। ତୁମର ଶକ୍ତି ସହିତ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ତୁମେ ସଫଳ ହେବ। ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଜନୀତିରେ ତୁମର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାଷଣ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଇବ। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭ ହେବ। ତଥାପି ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କିଛି ଅସ୍ଥି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ନିୟମିତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି 30% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାଲି। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ ପାଇବେ। ଅଧ୍ୟୟନରେ କମ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତୁମେ ଏକ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବ। ଚାକିରିରେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। କଳା ଏବଂ ଅଭିନୟ ଜଗତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ। କିଛି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ପରିବାରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଆଡଭୋକେଟ୍ ହାୟର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
प्रेम संपर्क सहित जड़ित लोक माने सेमानंकर क्रोध को नियंत्रण करने आवश्यक, जो पारस्परिक सुख एवं सहयोग बजाय रहिबो। आज प्रेम संबंध रे पारस्पर भावना को बुझा चेष्टा करंतु। दाम्पत्य जीवन में स्वामी स्त्री मध्य खुशी बढ़िबो। आज आपण परिवार सदस्यों सह किछि गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आलोचना करंती। सांग मानक सहित गीत संगीत एवं मनोरंजन उपभोग करिवे। आज अंटा एवं आंठु संबंधी समस्या जंत्रणा दे पारे। प्रियजन खराब स्वास्थ्य आपणक पई मानसिक चाप सृष्टि करिवो। आजमा रोगी माने बाहर यात्रा करबा ठारू दूरे रहिबा उचित। तुमर खाइबा अभ्यास विशेष जत्न नियंतु। बाहर जिनिस खाइबा एवं पीवा ठारू आज दूरे रुहंतु। आज 45% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 6, शुभ रंग हलदिया। कन्या राशि, आज शासन संबंधी प्रसंग रे तुमे सफलता पाइबो। आपण एक विशेष व्यक्ति ठारू समर्थन पाइबे। चाकरी रे पदोन्नति हेबार संभावना रहिछि। बहुराष्ट्रीय कंपनी रे कार्य करुथिबा लोक माने निज पसंदर कार्य करिवार सुयोग पाइबे। रोजगार संधान रे बुलुथिबा लोक माने रोजगार पाइबे। व्यवसाय रे परिश्रम करंतु सफलता पाइबे। आपण एक गुरुत्वपूर्ण अभियान निर्देश पाई पारंती। कार्य क्षेत्र रे संघर्ष पर सफलता पाइबार संभावना रहिछि। तुमर बुद्धि एवं कठिन परिश्रम व्यवहार करी तुमे तुमर आर्थिक स्थिति रे उन्नति आनिबारे सफल हेबो। शत्रु पक्षरु कौनसी विशेष समस्या इत्यादि हेबार कम संभावना रहिछि। चाकरी रे एक उच्च कर्तृपक्षଙ୍କ ठारू समर्थन पाइबे। आज सरकारी सहायता पाइबे। सामाजिक कार्य रे एक सक्रिय भूमिका ग्रहण करिवे। दाम्पत्य जीवन रे मधुरता रहिबो। परिवार रे तुमर बलिदान एवं दायित्व हेतु परिवार सदस्य तुमको सम्मान करिवे। आज तुमर स्वास्थ्य रे उन्नति आसीबो। स्वास्थ्य को सुंदर एवं शक्तिशाली करिबा पई करा जाउथिबा प्रयास सफल हेबो। आपण नियमित योग एवं व्यायाम करिबा को आग्रही हेबे। जेउ कारणरू शारीरिक दुर्बलता दूर होई जिवो। किंतु निशा को रोकिबार आपण आज असफल रहिबे। एही कारणरू आपणकर स्वास्थ्य खराब हेबाको लागिबो एवं समस्या गुड़िक बढ़ी पारे। साधारणतः आपण सुस्थ रहिबे। कौनसी गंभीर समस्यार कम संभावना रहिछि। तुमर खराब अभ्यास को रोकिबा को चेष्टा करंतु। आज 66% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। तुला राशि, आज आपणक गुरुत्वपूर्ण कार्य रे विवाद होई पारे। सामाजिक कार्यक्रम रे संयमतार सहित व्यवहार करंतु। विरोधी दल आपणकु नीचा देखाइबा को चेष्टा करि पारंती। तेणु ए दिग को टिके ध्यान दियंतु। कार्य क्षेत्र रे कठिन परिश्रम सत्वे आपणक परिश्रम अनुपात रे भल फलाफल हासिल हेबो नाही। व्यवसाय क्षेत्र सहित जड़ित व्यक्ति माने आज भल लाभ पाइबे। बहुराष्ट्रीय कंपनी रे कार्य करुथिबा व्यक्ति माने आज प्रमोशन पाई पारंती। आज चाकरी रे सहकर्मी सहित मतभेद होई पारे। कहा द्वारा आज भ्रांत हुअंतु नाही। तुमर क्रोध को नियंत्रण करंतु। आज धैर्यवान होई कार्य करंतु। आज जने परिवार सदस्य आपणक भावना को आघात करने को चेष्टा करि पारंती। आपणकु काहाठारु अधिक आशा न करने को पड़िबो। दाम्पत्य जीवन रे आपण आपणक साथींक ठारु विशेष संलग्नता एवं प्रेम पाइबे। तुमर कार्य क्षेत्र रे जने घनिष्ठ बंधुंक ठारु तुमे भाव प्रवणता पाइबो। स्वास्थ्य संबंधी चिंता आज बढ़ी पारे। मुंडबिंधा संबंधी रोग विषय सावधान रुहंतु। विशेषकर मानसिक चापरु दूरे रहिबा को चेष्टा करंतु। घरोई समस्या सह जड़ित कौनसी समस्या बढ़ी भीषण रूप नहीं पारे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या प्रति विशेष ध्यान दियंतु। गंठी जंत्रणा एवं पेट संबंधी रोग प्रति अधिक ध्यान दियंतु। संतुलित खाद्य खांतु एवं संतुलित रूटीन अनुसरण करंतु। आज 46% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 9, शुभ रंग हलदिया। बिछा राशि, श्रमिक श्रेणीर लोक माने आज रोजगार पाइबे। छात्र माने अध्ययन रे आग्रही हेबे। आज सरकारी कार्य रे किंबा व्यावसायिक कार्य रे बाधा दूर होई जिवो।
प्राइवेट कंपनी रे कार्य करुथिबा लोकमाने सेमानंक मालिकंक निकटतरतार लाभ पाइबे। नूतन कार्य व्यवसाय आज आरंभ करि पारंती। गृह निर्माण कार्य रे अधिक अर्थ खर्च होई पारे। आपणक बजेट अपेक्षा अधिक टंका खर्च हेबार संभावना रहिछि। शासन सहित जड़ित प्रसंग रे सफलता मिलिबो। राजनीति रे उच्च पदवी पाइबार संभावना अछि, जेउथिपई राजनैतिक क्षेत्र रे आपणकर प्रभाव वृद्धि पाइबो। बहुराष्ट्रीय कंपनी रे कार्य करुथिबा लोकमाने विदेश रे काम करिवार सुयोग पाइबे। चाकिरी रे पदोन्नति सहित आपण गुरुत्वपूर्ण दायित्व किंबा इच्छित पद पाई पारंती। क्रीडा जगत सहित जड़ित लोकमाने उल्लेखनीय सफलता पाइबे। देश तथा विदेश रे आपणकर ख्याति वृद्धि पाइबो। कोठा जमी जान इत्यादि मूल्यवान सामग्रीर कारोबार भल रहिबो। असंपूर्ण योजना गुड़िक पूरण करिबारे आपण समर्थन हेबे। व्यवसाय रे आय वृद्धि पाई प्रयास सफल हेबो। आज आपणक शारीरिक एवं मानसिक स्तर रे सुस्थ रहिबे। जेकोनसी गुरुतर रोग रे पीड़ित लोकमाने उपयुक्त चिकित्सा एवं जत्न नेले शीघ्र भल होई जिबे। हृदय रोगी माने सेमानकर मेडिसिन को ठीक समय रे ग्रहण करिबा उचित एवं कौनसी चाप ग्रहण करिबा उचित नुहे। सकारात्मक रुहंतु। प्रियजनक अत्यधिक खराब स्वास्थ्यर द्रुत उन्नतिर खबर पाई आपण बहुत खुशी रहिबे। आज 70% भाग्य आपणक साथी। शुभ अंक 6, शुभ रंग धला। धनुराशि आज परिवार रे एक सुखद घटना घटी पारे। व्यवसाय क्षेत्र रे जड़ित लोक माने योजनाबद्ध भाव रे कार्य करी सफलता हासिल करिबे। गुरुत्वपूर्ण कार्य रे समस्या उपजिब। कौनसी निष्पत्ति नेबा क्षेत्र रे समस्या उपजिब। सहकर्मी मानक सहित सहयोगी आचरण वृद्धि करने को चेष्टा करंतु। संगीत इत्यादि क्षेत्र रे कार्य करुथिबा लोकमाने उल्लेखनीय सफलता पाइबे। आमदानी एवं रप्तानी क्षेत्र रे नियोजित लोकमाने आज उपकृत हेबे। व्यवसाय क्षेत्र रे कार्य करुथिबा लोकंकु नूतन आयर उत्स उपरे ध्यान देबाकू पड़िबो। आगरू चिंता करंतु एवं बुझी विचारी कार्य कले कार्य रे सफलतार संभावना बढ़िबो। आपण एक गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक अभियानर नेतृत्व नहीं पारंती। कौनसी प्रकार जुक्ति आज दूरे रुहंतु। आज आर्थिक प्रसंग रे चिंतित निष्पत्ति नियंतु। संपत्ति संबंधी कार्य पई आपण को बुलिबाकू पड़ी पारे। काम सारिबार किछि संभावना थाई पारे। व्यवसाय रे सरकारी बाधा जोगु आय व्याहत हेबो। जमी निर्माण जान इत्यादि पई आर्थिक लाभर संभावना रहिछि। तृतीय व्यक्तिंक कारण प्रेम संपर्क रे टेंशन बढ़ी पारे। परस्पर आवश्यकता को बुझिबा को चेष्टा करंतु। पितामातांक सहित अनावश्यक मतभेद होई पारे। स्वास्थ्य रे किछि उन्नति हेबो। सामान्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या उपजि पारे। स्वास्थ्य विषय रे सचेतन हेबार आवश्यकता रहिछि। तुमर मनोबल को आज दुर्बल हेबाकू दियंतु नाही। ध्यान व्यायाम प्रतिदिन करंतु। हालुका खाद्य खांतु। आज 50% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 8, शुभ रंग सबुज। मकर राशि आज तुमे कठिन परिश्रम पर सफलता पाइब। विरोधी दल आपणक दुर्बलतार सुजोग नेबाकू चेष्टा करिवे। तुमर भावना को सकारात्मक दिग प्रदान करंतु। व्यावसायिक समस्या प्रति सतर्क रहिबार आवश्यकता रहिछि। चाकिरी करुथिबा लोकंग पई परिस्थिति अनुकूल हेबो नाही। बुद्धिमान भावरे कार्य करंतु। कार्य क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन देखा जिवो। लोकमाने आपणकर दक्षता द्वारा प्रभावित हेबे एवं आपणको प्रशंसा करिवे। किछि अनुकूल कार्य संपन्न हेबार संभावना थाई पारे, जहा पूर्वरु विचाराधीन थिला। गुरुत्वपूर्ण कार्य रे सफलतार लक्षण देखा जाउछि। आज किछि नूतन कार्य आरंभ करि पारंती एवं घनिष्ठ बंधु मानक ठारु समर्थन पाइबार संभावना रहिछि। भाई और भौणी सहित घनिष्ठता वृद्धि पाइब। सामाजिक कार्य रे एक सक्रिय भूमिका ग्रहण करिवे। परिवार रे किछि शुभ कार्य पई एक बाह्य रेखा प्रस्तुत करा जिवो। आज व्यावसायिक आय भल रहिबो।
ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଜାରି ରହିବ। ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଭାବ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂଗଠିତ ରଖନ୍ତୁ। ବାହାର ଖାଇବା ପିଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ନିୟମିତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି 45% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଗମନାଗମନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ଦିନ ରହିବ। ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ତୁମର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଭାବନାରେ ଆଚରଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଲାଭଦାୟକ ଆଶା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଜି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ଏବଂ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଆଜି ବଢ଼ିପାରେ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୁଟିନ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗଳା ଏବଂ କାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି 91% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଖଇରିଆ। ମୀନ ରାଶି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ। ଆଜି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭର ପରିସ୍ଥିତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧୀର ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରିରେ ତୁମର ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନୂତନ ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆଜି ଫେରି ପାଇବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେୟାର ଏବଂ ଲଟେରୀରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ। କାଶ, ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ପିତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ବାହାର ଖାଇବା ପିଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି 66% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କେଶରୀ।